ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंदଙ୍କ विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर विश्वरूप दर्शन शीर्षक विषय संपर्क रे आलोचना करुथिले। आज से संपर्क रे आउ अधिक किछि आलोचना करिबा। श्री अरविंद एही अध्याय रे श्रीमद् भगवत गीतारे थिबा विश्वरूप दर्शन अध्याय अर्थात एकादश अध्याय संपर्क रे पुंखानुपुंख आलोचना करिसंती। श्री अरविंद कहउछंती जे विश्वरूप दर्शन द्वारा जेउ तीन गोटी मुख्य दिग प्रकटित हैला ताहा एहीपरि। विश्वरूप को देखिबा द्वारा जो आसिला जो ज्ञान जो चेतना अर्जुन का मन रे ताहा तीन प्रकार कथा बोली कहले। प्रथम कौन ना एठारे विश्वरूप द्रष्टांकर आत्मा तीनोटी क्रमिक तत्व द्वारा प्रभावित होइछि। विश्वरूप देखिबा द्वारा अर्जुन का मनरे तीनोटी तत्व उद्भासित होछि। एक तत्व प्रथम यही उपलब्धि होइछि। प्रथम तत्व जे जो मानव संतान एक साधारण अनित्य पार्थिव जीव रूप रे तांको सहित विचरण करुथिले, तांको पार्श्वरे उपवेशन करुथिले, तांको सहित एक शय्यारे शयन करुथिले, एक स्थान रे भोजन करुथिले एवं जहाँक सहित से केते हस कौतुक व्यंग असावधानता सहित संभाषण करिसंती, जे युद्धरे मंत्रणारे और साधारण कर्मरे दिव्य अभिनेता थिले, तांकर एई मर मानव तनु मध्यरे बराबर विपुल तात्पर्यपूर्ण महान किछि लुकायित थिला। प्रथम कथाटी होउछि जहाँकु से भाबिथिले मानव तनुरे केवल अवतीर्ण बोली, जहाँकु से भाबुथिले तांको रथर सारथी बोली, जहाँकु से भाबुथिले तांकर से सखा बोली, जहाँकु से भाबुथिले तांकर से बंधु बोली, वर्तमान देखिला बेलू से सी नुहति, तांको भितर आहुरी अनेक कथा अच्छी। यही कथाटी बुझीगला। अर्जुन केवल बुझिले नहीं, समग्र मानव जाति मध्य बुझिबाकु समर्थ हैला जे अवतारंक भितरे केवल आमे जहाँ देखुचु से बाह्य अवयवटी न थाए, तांको भितरे समग्र विश्व परिव्याप्त होकर रही थाए। से विश्व को सृष्टि करती एवं समग्र विश्व रे मध्य परिणत होई थांती। ही इज द मेकर देन एंड द वर्ल्ड ही मेड। सी निजे मेकर स्रष्टा पुणी द वर्ल्ड ही मेड, से जहाँ तैयारी करछन से मध्य सी। एई कथाटा विश्वरूप दर्शन द्वारा अर्जुन बुझिले एवं समग्र मानव जाति बुझु बोली श्री अरविंद कहले। मर मानव तनु मध्यरे बराबर विपुल तात्पर्यपूर्ण महान किछि लुकायित थिला बोली बुझी हैला। तेणु आमे जहाँ को गुरु बोली कहू, जहाँ को जी गुरु बोली ग्रहण करछंती, तांको केवल साधारण बा टिके आमठु बहुत उच्चरे जड़े मानव बोली भाविबार उचित नुहे। तांको भितरे समग्र विश्व ब्रह्मांड लुकायित होई अछि बोलिकरी विचार करिबा उचित। जहाँ एक भगवान, एक अवतार, एक विश्वशक्ति, एकमेव सद्वस्तु, परमोच्च परात्पर पुरुष। तामाने गुरुंक भितरे कौन अछंती ना भगवान अछंती, से अवतार, से विश्वशक्ति, से एकमेव सद्वस्तु, एकम एव से केवल सद्वस्तु एवं परमोच्च परात्पर परा जगतर आहुरी उपरे तांकर स्थिति। एही निगूढ़ देवत्व जहाँ मध्य मनुष्य तथा ताहार जातिर समग्र विकास निहित, जहाँ मध्यरु समस्त जगत सत्ता ताहार अनिर्वचनीय महिमार गूढ़ सार्थकता लाभ करिछि, ताहा प्रति अर्जुन अंध थिले। अर्जुनकर आखि फिटिला। कौन फिटिला? कौन देखिले ना से देखिले निगूढ़ देवत्व। श्रीकृष्णଙ୍କ भितरे अर्जुन देखिले देवत्व, खाली देखिले नहीं, बड़ सांद्र देवत्व, निगूढ़ देवत्व देखिले। पुणी आउ कौन देखिले ना मनुष्य
तथा तार जातिर समग्र विकास से देखिले केमिति मनुष्य पर्यंत आसीची सृष्टि ता मध्य से देखिले कहीं जेते जेते कथा कहुई से सबू कीट पतंग ठारू आरंभ करी से महाकाश पर्यंत परिव्याप्त कथा गुड़िक ता भितर अच्छी नदी अच्छी समुद्र अच्छी ऐरावत अच्छी से देवता माने भी अच्छी शस्त्री मध्य दासरथी बोलिक कहुच्छी वृष्णिवंशे वासुदेव बोली कहुच्छी तेणु सबू कथा ता भितर देखिले सबू कथा एक जो ह्यूमैन डेभलपमेंट केवल मान बिगिनिंग रु जड़ भी अच्छी हिमालय कथा भी अच्छी जड़रू जीवन पर्यंत आसी मन पर्यंत आसी व्यासदेव कथा भी कहते मुनिगणे व्यासदेव कथा अच्छी पुणी देवता इंद्र भी इंद्र कथा भी अच्छी कहिबार अर्थ केते विराट कथा ता भितर अच्छी से अध्याय भितर जे सेठी पशु पक्षी सेठी नदी समुद्र प्राणी मनुष्य देवता समस्ते अच्छी विश्वरूपंक भितरे अर्जुन सेतिक बेले सी जहाँ तंकर आलोकित हो गला मन जे जहाँ को मु भाबुथिली केवल मर मानव तनुधारी बोली से सैया नुहंती सी समग्र विश्व तांक भितरे आवरी रखिछंती केवल वर्तमान ही अर्जुन देखुचंती व्यष्टि आयतन मध्य विश्व सत्तांक व्यक्ति भितर विश्व को देखिले श्री अरविंद कहते हे मर्त्य मानव अर्जुन तुम प्रतिनिधि देखिले माने तमें भी देखा उचित देखा चेष्टा कर कौन ना विश्व सत्ता अच्छंती तम गुरुंक भितरे अवतारंक भितरे जे कि अवतरण करी आसिछंती मर्त्य को तांक भितरे समग्र विश्व परिव्याप्त होकर अच्छी मानवता मध्य मूर्तिमंत भगवान को आमे मानव भाव जहाँ को देखुचु सी मूर्तिमंत भगवान श्रीकृष्ण मानव रूपी सीना दृश्यमान होते कि प्रकृत में सी होती स्वरूप भगवान श्री अरविंद भी कहते गोटे जगार हाँ भगवान मानव रूप धरती निजे पथ चलिबे एवं अन्य मानकु बाट चलाइबे बोली तेणु मनुष्य रूप से आसिले मध्य तांक भगवत्ता को से भूली न थांती भगवत्ता को से जानी थांती बुझी थांती श्रीकृष्ण जेते बेले सबू संहार कले तांको प्रश्न होला जे काहे कि सब निजक निजर समस्त कुल गोत्र ज्ञाति कुटुंब समस्त को संहार करछना मोर बेळ हो गला मोर डकरा आसिलानी मु जीवी से जानी पारंती को काम पे आसीचंती सही काम सारी देला परे से आउ रहिबे नाही से वर्तमान केवल देखुंत यही सब दृश्यमान वस्तु मानकर विराट अप्रमेय वास्तव सत्ता को से सीमाहीन विश्वरूप को जहाँ समस्त व्यष्टि रूप को अतिक्रम कर जाइछि अर्थ आमे गोटे गछ भितर जेतेबेले भगवान को देखि पारिबा से हम प्रकृत देखिबा आमे जेतेबेले गोटे मनीष भितर भगवान को देखि पारिबा स्वयं सी जाजुल्यमान हो अछंती सेतिक बेले आम देखिबा सार्थक हब एई कथाटी पाई कहा जाउची जे कौन दरकार ना मनमय भाव आमे जहाँ देखुचु चर्म नेत्र दिशे ना आ गोटे मर्म नेत्र अच्छी जार अन्य नाम दिव्य चक्षु बोले यहाँ काढ़िक आउ दीटा चक्षु नुह ताकू शास्त्रीय भाषा कह जाउची मर्म चक्षु आउ नहले कहुचे भाव दृष्टि तार जोड़िए शब्द जे आमे जहाँ कहूँ देले दिव्य चक्षुर दीटा कथा गोटे हूँ मर्म चक्षु ना गोटे भाव नेत्र से जो भाव रे देखिले से महाभाव रे देखिले दृश्यमान हेबे भगवान सबु वस्तु भितरे सबु प्राणी भितरे मनुष्य भितरे मध्य व्यष्टि एवं तथापि समस्त व्यष्टि सत्ता जहाँ मध्य निवास कर रही भितर समस्ते अच्छंती सबू अच्छंती समुद्र ठू नदी धरी मनीष पर्यंत समस्ते कारण से महान वास्तव सत्ता व्यष्टि मध्य विश्व मध्य एक एवं समान एवं अनंत से समान भाव अच्छंती किंतु देखिबा आमर आखि आसी नहीं आम आखि जेतेबेले आसीबो भावचक्षु भाव नेत्र जेतेबेले फिटिबो आमर जेतेबेले से ए चर्म नेत्र नुहे मर्म नेत्र आसीबो सेतेबेले दृश्यमान हेबे भगवान
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପ, ଏ ବିଶ୍ୱଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରୂପ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଆକାରରେ ଆକାରିତ। ଭଲ ଶବ୍ଦଟିଏ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଆକାରରେ, ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ଆକାର ଅଛି, ଯେତେ ଆକାର ଅଛି ବିଶ୍ୱର, ଏ ସବୁଥିରେ ଆକାରିତ। ଗ୍ଲାସରେ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ଭଳି ଆକାରିତ, ହେଲମେଟରେ ସେ ହେଲମେଟ୍ ଭଳି ଆକାରିତ, ଟେବୁଲରେ ଟେବୁଲ ଭଳି ଆକାରିତ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧତା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ବାହ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ବ୍ୟବହାର, କେବଳ ମାତ୍ର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଯେପରି ସେଠାରେ ଥିବା ମହାନ ଶକ୍ତିମୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାପ। ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲି, ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି, ଏଡ଼େ ମହାନ ସତ୍ତାକୁ ମୁଁ ଏଡ଼େ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବିଚାର କରୁଥିଲି। ଲାଗିଲା ଯେ ସତେ ମୋତି ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି ଗୁଞ୍ଜର ଫଳ ବୋଲି। ମୋତି ମୂଲ୍ୟ କାହୁଁ ବୁଝିବ ସବର, ମୋତି ଫିଙ୍ଗି କରେ ଗୁଞ୍ଜାରେ ଆଦର। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଦେଖୁଥିଲି। କ'ଣ ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗ ମୋର ସାରଥି, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି ଦେଖୁଥିଲି। ନା ନା, ସିଏ ମୋତି, ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ସେ ସେଇଆ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଭାବିକିରି ମୁଁ ପାପ କରୁଥିଲି। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ କୃଷ୍ଣ, ଯାଦବ, ସଖା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଅଛି ସେ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଭାରି ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ଷମା ଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଖା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଭାବରେ ଡାକିଛି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଯାଦବ ଏମିତି ଡାକିଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରମେୟ ମହତ୍ଵ, ଅତୁଳନୀୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜିତ ଏକମେବ ପରମାତ୍ମା, ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରପଞ୍ଚର ସ୍ରଷ୍ଟା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରପଞ୍ଚ ମାନେ ପଞ୍ଚଭୂତ, ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ନେଇକିରି ବିଶ୍ୱ ଗଠିତ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। କାହାଠାରୁ ତ ପୁଣି ଆସିଲା? ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ଏକହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ୍। ମୁଁ ଏକା ଥିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବହୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଲୀଳା ପାଇଁ। ଲୀଳାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆନନ୍ଦ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ଲୀଳାନନ୍ଦ। ଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ, ଲୀଳାନନ୍ଦ। ଲୀଳା ଜନିତ ଆନନ୍ଦ, ଲୀଳାରୁ ଆନନ୍ଦ, ଲୀଳାର ଆନନ୍ଦ, ଏତିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। ତାଙ୍କର କିଛି ଆଉ ପାଇବାର ନାହିଁ। ସେ ଏଇ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅବଜାନାନ୍ତି ମାଂ ମାନୁସିଂ ତନୁମାଶ୍ରିତମ୍, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମଣିଷ ଦେହ ଧରିଲା ବେଳେ ଅବମାନନା କରନ୍ତି ମୂଢ଼ମାନେ। ସେ କହନ୍ତି ମଣିଷ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବା ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଲୋକ? ବିଦୁର ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଭୀଷ୍ମ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ଗୋପାଳ ବାଳକ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ଚିହ୍ନିଥିଲେ? ନା ଦୁଃଶାସନ ଚିହ୍ନିଥିଲେ? ଏମାନେ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୂଢ଼ମାନେ, ଅଜ୍ଞାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଷୀ ତନୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି। ମା' ବି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତର ଅବତାରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବତାରଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ସେ କଥା ଭାବୁନୁ? ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯେତେ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଆମ ମନରେ ଆସୁନି, ହଁ ଆମରି ପରି ତ ମଣିଷ, ଆଉ କ'ଣ ଏ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଲେ ଏମିତି ହେବନି? ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଖଟୁଳିରେ ବସେଇଦେବେ, ଆମେ କ'ଣ ବସିଲେ ହୁଳୁହୁଳି ପକେଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗନ୍ତାନି? ସେମିତି ବୋଧେ ହେଇଥିବେ। ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୁଟେଇ ଜାଟିକି ବୋଧେ ଏମିତି ହୁଳୁହୁଳି ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହେଉନି କି? ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ମନରେ ଆସିଲାଣି କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, କାହିଁ ଶୁଣୁଛ ତାଙ୍କ କଥା? କେହି କହିଲାଣି? କାହିଁକିନା 5000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଯେତେ ସମୟ ଆଗକୁ ଯିବ ସେତେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ ଅବତାରଙ୍କର, ବଢ଼ିବ। ନୃସିଂହକୁ କ'ଣ କିଏ କହୁଛି ନାଇଁ, ହେ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣୁଛ, ଏ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ, ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ରାମଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ କହି ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା? ସେମିତି କାହିଁକି? ସମୟ ଯାଇଛି ଭାରି ବୋଲି, ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି ବୋଲି। ଆବୃତ ବାହ୍ୟ ମାନବୀୟ ରୂପକୁ ନୁହେଁ, ସେ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ, ଆନୁଗତ୍ୟ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲି। ନା,
प्रकृति आप ताहा नुहति ताठू विराट मु गोटे बिंदु भाव में देखुली आप प्रकृति सिंधु। श्री अरविंद कहते हे मानव जाति तुम्हें एक कथा देख जे तुम्हें भगवान जहाँ को तुम अवतार बोली भावुच तांको साधारण भावनी से समग्र विश्व रूप रे आवृत होइछन। एक तत्व गला कौन ना मोर तनु भितरे मोर मानव तनु भितरे भगवान को देखा देखईदबा विश्वरूप दर्शन अध्यायर अवदान एक अवदान। आमे विश्वरूप दर्शन पढ़िले कौन बुझिबु ना नाई अवतारंक भितरे समग्र विश्व अच्छी। यदि यही कथाटा न बुझिबु खाली गड़ गड़ करी पढ़िकी पुण्य अर्जन करिबु ताहले किछि मूल्य नाही। एईटा पढ़िला परे आमे आउ थरे पढ़िबु जेतेबेले विश्वरूप दर्शन चैप्टर पछे अध्याय लक्ष्य करिबु जे ओहो भगवान मनुष्य रूप रे आसंती किंतु तांको भितरे से सबु कथा से सारा संसार होई जाइछंती। द्वितीय तत्वटी कौन ता भितर अच्छी कौथरे ना विश्वरूप दर्शन अध्याय रे 2 नंबर तत्व कौन ना द्वितीय तत्वटी होउचे जे मानवीय अभिव्यक्ति तथा मानवीय संबंध मध्य जहाँ मूर्त होइछि ताहा मध्य सत्य एवं ताहा से कराल विश्वमूर्ति सहित एकत्र रहिबा जोगु आम मन को से किंचित सहनीय करि पारिछि। 2 नंबर शिक्षाटी होउछि विश्वरूप दर्शन अध्यायर जे ये जो मानवीय संबंध भितर से मूर्त होइछि गुरु भाव रे बंधु भाव रे पुत्र भाव रे विभिन्न भाव शत्रु भाव आम तो गोटे कौन भाव रखिबू गुरु शिष्य ना बंधु बंधु ताकू भाविलु जे ये आमर पुत्र निजक पिता माता बोलिकी बात्सल्य किछि न भाई पारे ताले शत्रु कौन तो दरकार। तेणु सेटा भी भूल नुहे। विश्वरूप दर्शनर आर गोटे शिक्षा होची जे आमे जहाँ को अवतार भाव में देखुचु ताको कौन गोटे बागेरे तो देखिबू गुरु भाव देखिबू। खूब हेले कौन सखा भाव देखी ना देखी मीराबाई से कांता भाव देखते से निज कांता भाव से कर श्रीराधा कांता भाव देखते कांता भाव देखते। तेणु विभिन्न भाव तांको देखिबाटा भूल नुहे किंतु भाव भितरे महाभाव अच्छी तांको भितरे जे इतने बड़ कथा अच्छी सेटा बुझिबा दरकार। एठी कहा जाउची जे तमे अवतार मानव शरीर धरिछंती बोली अवमानना करनी मात्र तांको केवल मानव तनुधारी एक सत्ता बोली कि विचार करनी। 2 नंबर शिक्षाटी है कौन ना ताहा मध्य दरकार कौन दरकार ना तुमेव माताश्च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव ता भी दरकार कहीं से आरंभ हो। जदि से सखा भाव में देखी न थांते ताहले विश्वरूप दर्शन करिवार सुजोग तांको मिली न थांता। जदि सारथी भाव में से देखी न थांते आमर जो जीवन रथ जंजाल रथ आम जो सारथी बोली देखा तेज तांको भितरे क्रमे क्रमे आम देखिपार। जदि प्रथमे ग्रहण न करवा से सारथी बोली आम संसार जंजालर बा जीवन जंजालर ताहले आम को बाट दरकार तो माध्यम पवनटा आसब भरीज गोटे तो झरका दरकार। झरका कौन अवांछित कि तेणु प्रथम देखिलु आमे जे अवतार भितरे विश्वरूप तापर देखिलु जे जहाँ को आमे को बाग्यरे गोटे विश्वरूप देखिबार सुजोग पाइबु ना को बाग्यरे केमती देखिबा आम मन से किंचित सहनीय हो आमे से टिके तांको पाखकू टिके बसिबार सुजोग पाउछु कारण सी आम पाखकू से आम रूप रे आसीछंती बोली नहले आमे एते बड़ विराट कथा को आम मन धरी पारंता नाही। विश्वात्मक रूप दर्शन हेबा प्रयोजन भगवानकर विश्वातीत तथा विश्वात्मक रूप दर्शन हेबा प्रयोजन कारण ताहा बिना मानवीय सीमितता को अतिक्रम करि हेबो नै। ता ठीक भगवानकर 3टा रूप अछि व्यक्तिगत रूप विश्वगत रूप विश्वातीत रूप 3 रूप। आमे होउचु तांकर व्यक्तिगत रूप गछटी तांकर व्यक्तिगत रूप समुद्र तांकर व्यक्तिगत रूप पहाड़ तांकर व्यक्तिगत रूप विश्वगत रूप जहाँ आम देखिलु से सबू किसी होती सबू भितर तांको देखा है तांकर विश्वगत रूप ताकू जी कंट्रोल करुच्ची से हूँ विश्वातीत रूप। प्रथमे विश्वगत रूप कथा कहले तापर व्यक्तिगत रूप कथा कहले ना व्यक्तिगत भी दरकार ना आम जीवा केमिति आम केमिति
ଯିବା ସିଆଡ଼ିକି ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବିଶ୍ୱ, ବିଶ୍ୱରୁ ବିଶ୍ୱାତୀତ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ, ଯାହା ଚରାଚର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ତାହା ବିନା ମାନବୀୟ ସୀମିତ କଥା, ସେଇ ଏକୀକାରକ ଐକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ସମାବିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଏକୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଧର ସାକାର ପୂଜା କରୁଛୁ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭୁଲ ନାହିଁ, କାରଣ ନିରାକାରବାଦୀ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଏଇଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମ ମନ ଏତେ ସାନ, ଏତେ ସାମାନ୍ୟ ଯେ ଏଇ ବିରାଟତ୍ୱକୁ, ନିରାକାରତ୍ୱକୁ ଧରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସାକାରରୁ ଯିବୁ, ମାତ୍ର ସାକାରରେ ରହିଯିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବି ଆଉ ଶିବଙ୍କ କଥା ମୋତେ କହନା, ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ, ମା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଅମୁକ ଧର୍ମ ମୋର ଧର୍ମ, ମୁଁ ସମୁକ ଧର୍ମର ବହି ପଢ଼ିବିନି। ନୁହେଁ ନୁହେଁ, ନେଭର ନେଭର, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ବୁଝି ହେଉଛି ନା? କହିଲେ କି କଥା? ଧର୍ମ ଗୋଟେ, ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି, ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ସେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା, ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ନ ଗଲେ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା? ସେଇ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ହିଁ କେବଳ ଡଙ୍ଗା, ଆଉ ସବୁ ଭୁଲ ଡଙ୍ଗା, ଏମିତି କେବେ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ସମାବିଷ୍ଟ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାତୀତ ସତ୍ତା ଏବଂ ଅପରା ପ୍ରକୃତିବଦ୍ଧ ସୀମିତ ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଆମେ କହିଦେବୁ ଯେ ସବୁକିଛିକୁ ସମାବିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁକିଛିକୁ ତା ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତି ଧର୍ମ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାରଂ କେଶବଂ ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତି, ଯତ ମତ ତତ୍ଵ ପଥ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରି ଧରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବାଟ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେବଳ ରାସ୍ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ଅପ୍ରମିତ ତେଜଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି ସୀମାବଦ୍ଧ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରକୃତିଗତ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ପକ୍ଷରେ ହୋଇ ଉଠିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଭୂତକାରୀ। ତେଣୁ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯୋଗସୂତ୍ର ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ କେମିତି? ଆମକୁ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଦରକାର, ଆମେ ଛାତକୁ ଯିବୁ କେମିତି? ସିଡ଼ିଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସିଡ଼ିରେ ଅଟକି ଯିବା ଭୁଲ। ମୁଁ କେବଳ ସାକାର ଉପାସନା କରିବି, ଅମୁକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ପୂଜା କରିବି, ସମୁକ ଠାକୁର ନୁହେଁ, ସିଏ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା? ଯେ ଯୋଗସୂତ୍ର ଅର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ କି ଗୁରୁ ଭାବରେ କେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯୋଗସୂତ୍ର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ବିରାଟ ବିଶ୍ୱପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପ୍ରକୃତିଗତ ସତ୍ତାରେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅପ୍ରମେୟ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସବୁକିଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ସେ ମାନବୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମାନବୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ନ ଧରିବେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ନ ଆସିବେ, ମା ଭାବରେ ନ ଆସିବେ, ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ନ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଚଲେଇବେ କେମିତି? ଆମକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ସଖା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। ଅଧିକାଂଶ ମାନବୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏବଂ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମାନୁଷୀ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଐକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ତୋଳି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାନୁଷୀ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଦରକାର। ଆମେ ତ ଟିକେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବୁ, ସମସ୍ୟାଟିଏ ହେଲେ ପଚାରିବୁ, କି ସିଏ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ପଢ଼ିବୁ। ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ଯିଏ, ସେ ଜାଣନ୍ତି କି ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ ଥାଏ, ସଂସାରର ସମସ୍ୟା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଆଗରୁ ତାର ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ, ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଲେଖା ପଢ଼ିକିରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା।
जो पूजा भक्ति द्वारा सीमित प्राणी असीम अनंत निकटे प्रणत हुए से ही पूजा भक्ति तत्क्षणात भरी उठे पूर्ण माधुर्य। भारी सुंदर कथा कहते कहले पूजाटा खराब नहीं, धूप दीप चंदन अगुरु भोग ए खराब नहीं, एटा भल माने भूल कथा नुहे। ये पूजा भक्ति द्वारा कौन हम ना गोटे भक्ति भाव स्वतः आसीबो। भक्ति कौन श्री अरविंद कहले निज ठारू आउ जन को टिके अधिक करी देखी तांको प्रभाव रे प्रभावित हबा बाट होउची भक्ति। निज ठारू अन्य को टिके बड़ किरण देखले भक्ति आसेनी, सी आसे स्नेह। स्नेह आ गोटे कथा आमे कहूनु सान मानू स्नेह और बड़ मानू भक्ति अर्पण करी मु मो भाषण आरंभ करुअछि। आमे कौन कहूँ बड़ मानू स्नेह आ सान मानू भक्ति अर्पण कर कहूँ कि ताले भज धातु 3 प्रत्यय है जहाँ को भजन करुँ अर्थ जहाँ जी आमठू बड़ बोली आमे विचारुचु ताकू आमे भक्ति करुचु। भक्तिटा कौट आसुची ना ए भावरू। भावटा हूँ मूल, जार भाव नहीं तार भक्ति आसबनी। प्राणीर भाव नहीं, प्राणीर भाव नहीं, प्रवृत्ति अच्छी सीना किंतु भाव नहीं। मनीष भितर भाव अच्छी, से कौ भाव रे अवतार को ग्रहण करिब ता उपर निर्भर करे। आ से भावरू से पूजाटा हूँ तार माध्यम। पूजा रु गोटे भावरू पूजा कला, पूजार भक्ति भाव आसला, भक्ति भाव तांको निकट को नहीं जीव माधुर्य परिणत कर पूर्ण माधुर्य माने मधुरतार जहाँ को आम कहूँ प्रेम भाव। जो कथा को आम दिव्य प्रेम बोली कहूँ, भगवत प्रेम बोली कहूँ, सी केमिति ना जो कथा दर्शन श्रवण हृदय से द्रवीभूत जंग प्रेम इति कथ्यते। केमिति ना श्रवण द्वारा दर्शन द्वारा स्पर्श द्वारा जोठी गोटे पुलकित भाव आसे जानिबा को हब जे सेठी प्रेम अच्छी। भल अर्थ रे कह जाउची से एलो भी लव नुह, जो इंग्रेजी लव नुह, ये इंग्रेजी लव नुह, ये हूँ आमर भारतीय प्रेम जहाँ को कहले कबीर 2.5 अक्षर जे पृथ्वी को 2.5 अक्षर जे पृथ्वी को परिचालना करुच्चे प्रेम। से प्रेम हो पारे देश प्रेम, हो पारे भगवत प्रेम, हो पारे भाषा प्रेम। तेणु से प्रेम अर्थ माँ कहते लव इज नॉट टू पजेस बट टू गिव वन सेल्फ। ये भक्ति रू गोटे प्रेम भाव जागृत हुए। अधिक अंतरंग भक्ति रे परिणत हुए, गभीर गभीर हुई जाए। सेतेबेले भगवान पितृभाव सख्य भाव परमात्मा जीवात्मा और प्रकृति मध्य थिबा परस्पर प्रति आकर्षणमूलक प्रेम को लाभ करा जाय थाए। प्रेम भावटा भाव भावरु पूजा, पूजारु भक्ति, भक्तिरु प्रेम। ये प्रेम होइकरी कौन हम ना आमे जो बागेरे तांकु प्रेमास्पद बोली भाविलु से सही बागरे आमको ग्रहण करेंगे। मु जदि तांकु मु गोटे शिष्य सी मोर गुरु ताहले मते से को बागरे ग्रहण करेंगे शिष्य भाव में। मु कहली नाई मोर सी बंधु, आमे सांग सांग आस खाइबा। हाँ असुविधा कौन जदि सेडे स्वच्छ मन हम तांको बंधु भाव में डाकिबा आस खाइबा आसबे ताहले आमे तांको सी आमको कौन परिग्रहण कले बंधु। आमे जो बागरे तांको ग्रहण करिबा से सही बागरे आमको ग्रहण करेंगे। जहाँ श्रीमद भगवत गीता कहते जी मते जेमिति पूजा करे मु ताकू सेमिति जाने बा सेमिति देखु थाए सेमिति व्यवहार करे। से मनुष्यर मन और रूप को से मनुष्यर मन कारण भगवान मनुष्यर आत्मा और शरीर में बास करथांती। से मनुष्यर मन और रूप को निज चतुर्दिगरे आकर्षण पूर्वक परिच्छद सदृश परिधान करती। तेणु मन भितरे सीए अछंती, शरीर भितरे सीए अछंती, प्राण भितरे से अछंती, परिवेश भितरे से अछंती।
ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଉଭୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ପଡ଼ା ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, କଦଳୀ ନ ଖାଇ କଦଳୀ ଚୋପା ଖାଇଲେ ଯାଇଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହ ଘରକୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ମାନେ ସେଇ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ଯେତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ବାଇଗଣ କିଆରିରେ ସେ ପଶିଲେ ତ ଲାଗିଗଲା ଝଟା, କଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା, ଚିରିଗଲା ପାଟ ପତନି, କେତେ 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 କଥା ଘଟିଲା ସବୁ। ଶେଷକୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି, କେହି ଚିରି ନାହାନ୍ତି ପାଟ, କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନା। ସିଏ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିଲି, ସେ ବାଇଗଣ କଣ୍ଟା ମୁଁ ଲଗେଇଛି, କେହି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସତେ, ସିଏ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ, ଏ ତ ମନୁଷ୍ୟ କଥା ଗଲା, ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କେତେ, ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀ କେତେ ବିପଦରେ ଡାକିଲା ଯେ ଏ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ମୋର କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲାଣି, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବି ୟାଙ୍କୁ, ଅଣ୍ଡାକୁ ମୋର କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତ ମୋର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ପୁଣି ସର ମାରିକିରି ସେ ହାତୀ ବେକରୁ ଖସେଇ ଦେଲେ ଘଣ୍ଟି, ସେ ପୁଣି ଆସି ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି, ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିଗଲା। ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ଗଜ ଉଦାହରଣ କଥା, ହରିଣୀ କଥା ଜାଣିଛେ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। କହିବାର କଥା ସେ କେବଳ ଏକତରଫା ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବା ଭକ୍ତକୁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ମନର ଯେଉଁ ସବୁ ମାନୁଷୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆତ୍ମା ମର ଶରୀରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ମାନୁଷୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେମିତି ଯେଉଁ ମାନୁଷୀ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସବୁକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନିଜ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମହତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି। ଗୀତାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଗୀତାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ଅଛି। ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି କ'ଣ? ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଭାବ, ଭାବରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆସେ, ଜ୍ଞାନ କଥା ପଡ଼ିନି, ଭାବ ମୂଳ। ବୈଷ୍ଣବରେ ବୈଷ୍ଣବୀୟତାରେ ଭାବ ମୂଳ, ଭାବରୁ ପୂଜା ହେଉ ପାଠ ହେଉ, ତାପରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିଲା। ଭକ୍ତିଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତିରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଅଛି, କାନ୍ତା ଭାବ ଅଛି, ସଖ୍ୟ ଭାବ ଅଛି, ଦାସ୍ୟ ଭାବ ଅଛି। କହିଲେ କ'ଣ କବି ନା, ଚାରି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଟେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାର, ସେ ଭକ୍ତି ଅଟଇ କୋଠ ଗୋପୀମାନଙ୍କର, ଗୋପୀଙ୍କି ଭଜିଲା ଭକ୍ତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଇ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବିନା ମୋତେ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଭକ୍ତି ଚାରିଟା ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ ଆଉ କାନ୍ତା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ। ଚାରି ପ୍ରକାରେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଚାରି ପ୍ରକାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଲ ପାଇବା, ଭଜନ କରିବା, ଭାଜନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି କଥା ଗୁଣି ହେବା। ଭଜ ଧାତୁ ତାହା ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ସା ପରାନୁରକ୍ତିର୍ ଈଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତି, ସା ପରାନୁରକ୍ତିର୍ ଈଶ୍ୱରେ, ସା ପରାନୁରକ୍ତି ହି ଈଶ୍ୱରେ। ଅର୍ଥ ପରା ହେଉଛି ପରାଜଗତ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନୁରକ୍ତି, ସେଇ ଅନୁରକ୍ତିର ନାଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଲା, ଗୋଟେ ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଓଃ ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦେ ଚିନ୍ତା କଳା,
ମାଣିକରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ଡାକିନି ଲୋଭନ୍ତି ବୋଲି ଭାଳୁଥାଇ ମନେ ବାରମ୍ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ କଳା ମାଣିକରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ଏତେ ବଡ଼ ଛାନ୍ଦ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର, ସେ ଭରି ଯାଇଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତୋଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଇ ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ବୋଧ କରି ଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ରଖାଇ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରେ ସେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ, ସେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର କାନ୍ତା ଭାବ। ଯଶୋଦା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ହେବ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ, ଅସ୍ଥିର ହେବ ଜୀବନ ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ, ଜୀବନ ବିହୁନେ ଜେହ୍ନେ ଝସ ରାଜା ବିନେ ଜେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶ, କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ବସ୍ତ୍ର ପାରି ଶୁଆଇବି, ନିଦ୍ରାରେ କେ ମାଗୁଥିବ ହରିରେ ଜୀବଧନ, ତୋ କଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି, ତୁହି ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀରେ ଜୀବଧନ। ଏ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବାତ୍ସଲ୍ୟ। କାନ୍ତା ଭାବ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ଭାବ। କାନ୍ତା ଭାବ ତ ଅନେକ ଅନେକ କାନ୍ତା ଭାବରେ ଅଛି। ଦାସ୍ୟ ଭାବ, ସେ ଦାସ୍ୟ କିଏ? ସେ ନା ଯିଏ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ଦାସ୍ୟ, ସେଠି ସଖ୍ୟ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦାସ ଭାବରେ ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଦାସ୍ୟ ଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ସଖା ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଚାରିଟା ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭାବ ନା ସବୁଠୁ କାନ୍ତା ଭାବଟା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବ, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ମଧୁର ଭାବ। ରାଧାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ, ସେ ଭାବଠୁ ଭାବ ନାହିଁ, ବାତ୍ସଲ୍ୟଠୁ ସେ ବଳେ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ରାଧା ଭାବରୁ ଭାବ ନାହିଁ, ସେ ଭାବ ଏଯାବତ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିନାହିଁ। ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ରାଧା ଭାବ। ସବୁ ଦେଇଦେବି, ସବୁ ଦେଇଦେବି, ସେ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। ମାନେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ନଟ୍ ମାଇନ୍। କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ରାଧାଙ୍କର, ଯାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ କହନ୍ତି ସେଇ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀଙ୍କର ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର, ଶ୍ରୀରାଧା କହନ୍ତି ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଦୁଇଟା ଯାକ ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ, ଯୋଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିକ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ୍। ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର, ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମୋର। ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଆଉ ଭାବରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ୍। ଏ ହେଉଛି ରାଧା ଭାବ। ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି, ହେଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ଯାହା ବାଛି ଦବ ମୋ ପାଇଁ, ଜୀବନ ବା ମରଣ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବେଦନା, ଯାହା ଆସୁ ମୋ ପାଶେ, ତୁମ୍ଭ ଦାନ ବୋଲି ଆଦରେ, ବରି ନେବି ହରସେ। କେତୋଟି କଥା କହିଲେ, ଆମେ ସିନା ଗୀତ ବୋଲି ଦେଉଛୁ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଲା ହେବ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବେଦନା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମସିଲେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ତୁମ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତାହା ଭଲ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏମିତି କଥା ଯେ ସବୁ କଥା ଭଲ ଲାଗେ। ବାସି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସଜ ହେଇଯାଏ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯାହା ତମେ ଦେଇଛ ମୁଁ ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗୋଟି ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ଦାନ ମୋ ଠାରେ, ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବହି ଆଣିବେ ମୋ ସମୀପେ, ଅପରୂପ ଆନନ୍ଦ।
ये हूँ राधा भाव। सबू तम दान दिव्य दान मु ताकू ग्रहण करिछि तमे देइछ परा जहाँ तमे देइछ से मो पाई की कोटि लावण्य निधि। यही हूँ महत्तम उपलब्धि जार विजय गीतार कथा गुड़िकर निहित। गीतारे अच्छी भावर कथा भक्तिर कथा ये सबू कथा गीतारे अच्छी किंतु परे ताहार अधिक गभीरतार आनंदमय तात्पर्यपूर्ण विकास करा जायछि। परवर्ती अवस्था ताको आउ टिके भाष्य आकार रे हो ताको अधिक टिके आलोचना आकार रे हो टिके अधिक करा हैछि। एवं ए द्वितीय तत्व दुई तत्व गला दुई तत्वटा कौन ना आमे साकार रूप में तांको कौन भाव गोटे देखिले विश्वरूप देखिबू। प्रथम जाइथिला से मनुष्य केवल सीमित नुह असीम। द्वितीय गला जे सीमा ही अदरकारी नुहे सीमारू असीम आड़ को जीवाकू पड़िबो एई कथा शिखौची विश्वरूप दर्शन अध्याय 3 नंबर कौन शिखौची ना ये द्वितीय तत्व मध्यरु संगे संगे उद्भूत होइछि एक तृतीय तत्व। 2 रु गोटे 3 तत्व बाहर कौन सी ना विश्वातीत तो विश्वमय पुरुषंकर रूप मुक्त आत्मार शक्ति पक्षे हेउछि महान उत्साहप्रद और साहसप्रद ताहा मध्य शक्तिर एक उत्स से दिव्य दर्शन समता साधन करे आनी दिए महानता और समस्त जिनसर सार्थकता। किंतु साधारण मनुष्य पक्षे यह असहनीय भयंकर तथा दुर्बोध्य कहले विश्वरूपर जो कराल मूर्ति ताकू देखिबा अनुभव करिबा ए बहुत कष्टकर कथा कारण से मन विचलित हो स्वाभाविक। तेणु कौन अच्छी ना जो संहार अच्छी जो ध्वंस अच्छी से सृष्टिर आउ गोटे नाम तेणु ताकू सेई बागरे न बुझी ता भितरे थिबा पॉजिटिव दिगटा देखिबा दरकार। ये हूँ तृतीय कथाटी विश्वरूप दर्शनर केही न भावन्तु जे सी हूँ ध्वंसर प्रतीक से सर्वनाशर प्रतीक कारण विश्वरूपर अच्छी आम्भेटी उत्कट काल लोक संहारक प्रवृत्त होइछु एथि लोक संहारणे तुमे युद्ध न कले हे न रहिबे केही प्रतिपक्ष अनिकिनी स्थित जोध्रुगणे तेणु उठ लभ जस शत्रु जय करी धन धान्य पूर्ण राज्य सुखे भोग कर आंभरे ही सर्वे हत होइछन्ति पूर्वे सव्यसाची हुआ तुम्भे निमित्त मातर। ये तार अनुवाद सीधा सड़क अनुवाद से श्लोकर 11 अध्याय थिबा श्लोक कौन कहले ना तमे कौन मते कौन बोली देख देख अर्जुन आम्भेटी उत्कट काल खाली काल नुहे उत्कट काल ये समस्त की ध्वंस करने आम आसचु सबू ध्वंस करी मु तुमे युद्ध न कले हे न रहिबे कहीं कारण से मरी सारी किंतु तुमे युद्ध कर कहीं संसार जाणु जे क्षत्रिय तार कर्तव्य पालन करिछंती तमे पलायन कले भी से बंचबेनी किंतु पलायन कले अजस अपजस तमे पाइब तेणु खाली तमे धनु धर आउ सब कथा मु करी जहाँ कहते महाश्री अरविंद समस्त गुरु मध्य ताहा कहती गोटे पाद तांका आड़ को गले आउ 10 पाद सी हाथ धरी नहीं जिबे किंतु प्रथम पादटी जीवा काम आमर जे 10 पाद जाक नुह कि तुम्हें 10 टंका देले मु 100 टंका देवी गुरु कहले चालाक शिष्य कहला तार 90 टंका दौन एत कथा कौन असुविधा कौन आपण कौन अंक पढ़ना हाँ पढ़नी तो मुझे 10 टंकाटे देले मु 100 टंकाटे देवी से कह कहीं माइनस कर दे हम भगवान कहले तो भल कथा ये तू मो जगह बेपार सी मनीष सब से करूनी से करुच्ची मंदिर को जाऊँगी कि जोठिक जोठिक जाऊँगी सी धर्म अनुष्ठान को से कौन पे जाऊँगी खाली मागिया बेपार केते गली केतेटा कली केते संक्रांति कली केते पाइबी केते पाइली केते न पाइली जदि न पाइली ताहले ताकू नेकरी नलारे फोपाड़ी मुह माडिकी ताकू सेमती पकेबी तापर छेप पकेबी आसी क्या बेपार करूली लॉस हो गला आउ जीवार ना दुकान बंद
तेणु साधारण मनुष्य पाखे यह असहनीय भयंकर दुर्बोध्य सर्वसंहारक कालर भीषण शक्तिशाली रूप पश्चात धारणातीत इच्छाशक्ति अप्रमेय गहन कर्मधारा पर आस्वादप्रत सत्य रही सुंदर भाव में बुझाऊँ कहले जितेबाला विश्वरूप दर्शन पढ़ो ये तीन प्रकार कथा को मन रखी पढ़ो कौन प्रथम विश्वरूप एमती होती द्वितीय आमर गोटे मध्यम दरकार भाव दरकार आम ठीक अच्छे कौ बाटर गोटे जीवु तृतीय तांकर से ध्वंस बाटटा को गुरुत्व दबुनी तांकर पॉजिटिव दिगटा को गुरुत्व दबु कारण तांक ध्वंस ध्वंस नुहे तांक शेष शेष नुहे आरंभर अन्य नाम मात्र तांक रात्रि रात्रि नुहे ये आलोकर आबाहनी संगीतटीए मात्र तेणु सी रात्रि रात्रि तांकर शेष कथा नुहे आउ गोटे सकाळर अभिनंदनिका पाई रात्रिर आगमन एई बागरे आमे तांको देखिबाकू पड़िबो अर्जुन को बुझा होउची जे अर्जुन होउचंदी आम समस्तंकर प्रतिनिधि अर्थात आमको से कथा से बुझाउछंती किंतु तथापि नारायणकर मध्यवर्ती कृपा घन रूप रही यही कथा आमको देखा पड़ो कारण विश्वरूप दर्शनर शेष आड़ को से भारी सुंदर भाव में यही कथा कहुई जे हाँ जो अर्जुन भयभीत हो जाती सेतिक बेले से कहउछंती भारी सुंदर सुंदर श्लोक मान इथरे अच्छी जो विश्वरूप दर्शन से आनिछंती श्री अरविंद तले ताकू स्थान देइछंती एवं ताकू रेफरेन्स कर देइछंती जे जेतेबेले देखिसे से कहे नाई मु ए रूप आउ देखि पारुनी ए रूप मते जंत्रणादायक होउची तमे तम निज रूप रे मते एथर देखा दियो को रूप रे ना किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहं तथैव तेनैक रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते हे विश्वमूर्ति तमे सहस्रबाहु हेइच तमे वर्तमान चतुर्भुजरे मते दर्शन दियो मु तुमको सही रूप रे देखिबाकू चाहे कारण ए रूप मु संभाली पारु नाही एक कथा कहले से कथा श्री अरविंद ठारे कहउछंती सेठारे नारायण मनुष्यर खूब सन्निकटरे एवं मनुष्य मध्य ही विराजित नारायण सबु बेले आम पाखरे अछंती नर जेउठी नारायण सेठी आमे तांको अनुभव करि पारुनु कारण से चक्षु आम भितरे नाही से शक्ति आम भितरे नाही एवं तार दिव्य साथी मनुष्य मध्य विराजित से ही युद्धर यात्रा पथरे तार दिव्य साथी जीवन यात्रा रे जीवन जंजाल रे जदि किए पाखे पाखे रही एते बाट आनीची से आउ केही नुहे से भगवान केते विपद न आसीची सते प्रत्येक प्रत्येक व्यक्तिर जीवन रे केबे थरे जदि से हिसाब करे बसी निरोला रे बुझी पारिबो किए ताको रक्षा करिछि रोगरु दुखरु शोकरु व्यथारु किए सते जिए रक्षा करिछि से रक्षा करिबो मध्य एतरे संदेह नाही किंतु विश्वास से सामर्थ्य आनिबो से विश्वासटी आमर रहु नाही जेते बेले आमे कौन से को विपदरु रक्षा पाई गलु सेते बेले कहिलु जे आमे बाय ग्रेस किंतु किछि दिन पर जेते मने पकेइलु से घटनाटा को सेते बेले कहलु बाय चांस नुहे कि सेते बेले भाबिलु ना ना भगवान मते रक्षा कले नहेले जेमती अवस्था हेइथिला असंभव किछि दिन पर भाबिलु नाइम सी रमेश बाबू सेतिकड़ा आसी पहुँची जावाकू तांको साइकेलर चेन खसी जावाकू मते 5 जण आक्रमण करवाकू सी हाँ हाँ हवाकू सब सुविधा हो गला से ओल्हे पड़े साइकेल चेनटा खसीगला तांकर देखिले मते मु पड़ी असुविधा रे साहाय्य कले बाय चांस नले भाग्य भल बेला भल ना मोर बेला भल मु रक्षा पाईगली मनुष्य मध्य से युद्धर यात्रा पथर ता दिव्य साथी साहाय्यकारी शक्ति सहित से होइछन्ति चतुर्भुज से चतुर्भुज होइछन्ति केवल रक्षा करिबा पाई दिव्य साथी हवा पाई तमने भगवान मनुष्यर पाखे पाखे अछन्ति से कथार से सानिध्य लाभ करिबा ही जीवनर सार्थकता
जी जेते भगवत सानिध्य लाभ करिपारुची कल्पना हो पछे आग तो कल्पना कर बास्तवता तो सहज नुहे। कल्पना जे भाभी पारुची जे ना मो पाखे बसचंती ना ये अच्छा भगवान स्वयं उपस्थित उपस्थित नाहांती नाहांती आम जो कहूँ आम मानिले देवता न मानिले पत्थर आम मानिबा उपर निर्भर करे आमे केमती ग्रहण करिपारुछु। तांको से नारायण रूप घनिष्ठ दृश्य जीवंत और सहजबोध्य करी तोले से शेष परिणत हुए मानव शरीर आत्मा सहित मिलन सानिध्य एवं मानव देवता भितर चिर सख्य भाव मध्य भगवान होउछन्ति सतरे चिर दिव्य साथी। माँ कहते तुम्हें जिते थर मत डाक मुझे थर तुम डाकर उत्तर दिए। एपरी जड़े पचारे आमर राति अधे विपद पड़े ना हाँ राति अधे दुईटार विपद पड़े डाकिले रक्षा करें कारण मुझे निद्रा जाए ना। समस्त गुरु मध्य से वरद हस्तरे एक कथा कहती जे तुम्हें जिते बेले भी सेते बेले सबु बेले प्रभु को डाकी पारिबो से सुरक्षा करि पारिबे। ईश्वर मध्य मनुष्य मध्य निवास करिथांती पुणी मनीष ईश्वर ही जगत रे जीवन धारण करिथाए। दीटा कथा ईश्वर आउ मनीष एमाने परस्पर से परिपूरक। जदि मनुष्य न रहिबे ताले ईश्वर लीला प्रकटित हो पारिबो नाही। सेतिपई तो से गोटे स्पेसीज आनिले नले प्राणी स्पेसीज रे संतुष्ट हो रही कौन असुविधा होता किछि नाही। बेस प्राणी तो तार से था असुविधा कौन होता आउ गोटे स्पेसीज आनिबा तांकर कौन दरकार ना तांकर लीला तांकर आनंद पाई आउ गोटे स्पेसीज पुणी आउ गोटे स्पेसीज आसुचंती से तांकरी लीला तांकर से अति मानव स्पेसीज पुणी आसुचंती कारण जगत रे आसिलेनी कार्य जगत रे आसिबे। तेणु उभय उभय भक्त पाई भगवान एवं भगवान पाई मध्य भक्त ये उभय एभली भाव में गोटे मुद्रार ये दी पाख भलिया। तेणु मानव शरीर आत्मा सहित मिलन और सानिध्य मानव देवता भितर चिर सख्य भाव मध्य मनीष ईश्वर ही जगत रे जीवन धारण करते। ईश्वर मनीष आसी कहीं से कम टू डिस्कवर टू रियलाइज and to manifest the divine is the aim of life। जे आविष्कार करिवो कोठी आविष्कार करिवो निज भितरे से बुली बुली करी षंढ को कुंडे पकेबो नहीं नहीं हे काली पढ़ी के आसी सुनिली विश्वरूप तू विश्वरूप से दबदी केंचा जे गला लोके कहबो कौन ना काली पर सुनिली से विश्वरूप मध्य षंढ विश्वरूप तेणु ताकू टिके आग्रह बाघ को जाकर आलिंगन करदेला विश्वरूप समुद्र भितर पशिगला विश्वरूप तो यह कही ना आग निज भितरे भगवान को आविष्कार न कला पर्यंत विश्वरूप दर्शनीय हो पारिबो नाही विश्वरूप दिशिबो नाही। तो प्रथम काम टू डिस्कवर कोठी अछंती ना भितर निज भितर से कथा आमे जानू सृष्टि सर्जना हो गला समस्ते कहले समस्ते जहाँ कम जे गले विपद आपद पड़ला बेले भगवान को डाकिले कहीं से सूत्रटा प्रथम पछरे सीना एत सब कमी कमी गला प्रथम जो सृष्टि होता से समस्ते पाखापाखि लिंक थे सागर सबु बेले डाकिले खोजिले से बड़ असुविधारे पड़े किए भगवान से कौन करी तो प्रति सेकेंड रे एते आसिलानी कॉल जे केते टेलीफोन धरी से टेलीफोन आउ संभाला पड़लानी सेतिक बेले से नारद को पचारे कहले मु कौन करी बड़ भूल है कुआड़ी की जीवी समुद्र को मनीष सृष्टि कला प्राणी बेले आनंद थिले से धीरे ही थिले कहले जो समुद्र भितर रही से समुद्र भितर को पड़ेब भिड़ी आण मत पर्वत उपर रही से चढ़ी एवरेस्ट चढ़ी जाऊँ जोठी रहिले से मते छाड़ब ना जदि मु ताकू साहाଯ୍य न करी तार से मते घोषारिक नारद कहले तुमको गोटे कथा कहूची कर तुम्हें तारी भितरे रह से तुमको पाइबनी बोलू थाऊ
ଯେମିତିକା ସିଏ ଯେଉଁ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ତାର ବାସ୍ନାଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ମରିଯାଏ ଯେ ମରିଯିବ, ସେ ବାସ୍ନା ଭୋଗୀ ସେ କେଉଁଠୁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ବୋଲି ଖାଲି ଖୋଳି ତାଡ଼ି ପକେଇବ, ବୁଝୁ ବୁଝୁ କେଉଁଠି ନାହିଁ ତାରି ନାଭିରେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କ କଥା ମାନି ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଭିତରେ ରହିଗଲେ, ମଣିଷର ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ମଣିଷ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କହିଲେ କ'ଣ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଅଛି। ନିଜ ପାଖେ ଯାଇ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର, ନିଜ ଲେଖା ଗୀତେ ସ୍ୱର ସଜାଇବା, ନିଜ ଲେଖା ଗୀତେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ, ନିଜେ ସଜେଇବା ସ୍ୱର। ଠିକ୍ ନା? ନିଜ ପାଖେ ଯାଇ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର, ଏ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୂର। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକକୁ ଯାଉଛି, ମଙ୍ଗଳକୁ ଯାନ ପଠାଉଛି, ସବୁ କଥା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଲେଖା ଗୀତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଗପ ଲେଖନ୍ତି, ଓଃ ଚମତ୍କାର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନୋଜ ଜେନା? ହଁ, ବଢ଼ିଆ ଗପ କେତେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଲେଖା ଗୀତରେ ଜମା ଅପା, ନିଜ ଲେଖା ଗୀତରେ ସ୍ୱର ଜମା, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ସ୍ୱର କରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେଇ କଥାକୁ ନିଜେ ଲେଖିଛ, ନିଜେ ଖାଲି ଆବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ, ସେ ସ୍ୱର ହେବନି। ଯେମିତି ନୂଆ ସ୍ୱରଟିଏ କରିଦେଲେ ହେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ରଜାର କୁମର ସାଧବର ଝିଅ, ଆମେ ଏମିତି କହିଲୁ, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ସ୍ୱର କଲା, ରଜାର କୁମର ସାଧବ, ରଜାର କୁମର ସାଧବର ଝିଅ, ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲା ରଟାକୁ, କ'ଣ ସୁନା ସୁତାକ୍ଷିଅ, ସେଇ ସୁନାଠି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର ହଠାତ୍, ରଜାର କୁମର ସାଧବର ଝିଅ କ'ଣ ସୁନା ସୁତାକ୍ଷିଅ, ସେଠି ଲମ୍ବେଇ ଦେଲା ଟିକେ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ହେ ସ୍ୱର ଦେବା ସତେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଲେଖିବା କଥା, ଲେଖାଟା ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯିବ ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ନିଜ ଲେଖା ଗୀତରେ ନିଜେ ସ୍ୱର ଦେଇ ହେବନି। ସେମିତି ନିଜ ପାଖରେ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୂର। ହଁ ହଁ, ରାଜାର କୁମର ସାଧବର ଝିଅ, ପରିରାଇଜର ସୁନା ସୁତାକ୍ଷିଅ, ହେଲା, ପରିରାଇଜର ସୁନା ସୁତାକ୍ଷିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଗ, ପରିରାଇଜର ସୁନା ସୁତାକ୍ଷିଅ, ତାଠୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ୱର ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆଗତମେ, ଯେ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରହେଳିକାମୟ ଜଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଗରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରହେଳିକାମୟ ଜଗତ, ଏ ଜଗତ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ଟ୍ରୁଥର ଜଗତ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ନୁହେଁ। ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ନିଜର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ନିଜେ ନିଜ ପ୍ଲାନ୍କୁ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଶେଷ ସମାପ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଶେଷ ରୂପାନ୍ତର। ଶେଷ ସମାପ୍ତି, ମଣିଷର ସମାପ୍ତି ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ତାର ଆସିବ। ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣୀତ୍ୱ ପରେ ଗୋଟେ ମାନବତ୍ୱ ଆସିଲା, ମାନବତ୍ୱ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅତିମାନବତ୍ୱ ଆସିବ। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ। ତେଣୁ ଆସିବ, କିଏ ଆଣୁଛି ନା ଯିଏ ଆଣୁଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ। ସିଏ ହିଁ ସବୁ ଆଣି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର କାହାର ସେ କରିଛନ୍ତି। ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର, ଆଗ ଗଛ ଆଣିଛନ୍ତି ନା, ତାପରେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆଣିଲେ, କାହିଁକିନା ଗଛ ଦେବ ଅମ୍ଳଜାନ, ପ୍ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଗ ଯଦି ପ୍ରାଣୀକି ଆଣିବେ ସେ ପ୍ରାଣ ଯିବ ତାର। କିଏ କରିଛି? ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ବରଗଛରେ ଏଡ଼ିକି ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, କଖାରୁ ଗଛରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ? ଭଗବାନ। ବରଗଛରେ ତାକୁ ଚାହିଁ ଫଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ 100 ମିଟର ବାଟରେ କେହି ଆଉ ଯାଆନ୍ତେନି, କହନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ବାପା କେତେବେଳେ ଇଏ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ତା ତଳେ ଉଲ୍ଟି ବସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ଶୋଇକିରି, କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ଏ ଫଟେ। ତେଣୁ କିଏ କରିଛି?
आमे ताकू कहिनु आमे तो बतेइनु जे प्रभु तमे एडिक टिए दब आमे तुम तଳରେ गामछा पकई सोइबु एक कथा कहिनु आमे सीए तार बाट करछि। सकल मध्य आश्चर्यमय ऐक्य एवं निबिड़ अंतर्निवास ताମାନେ से सबू अंतर रही से एभली भाव में जे जोठी गोटे कथार समाप्ति पर लगुच ना से आउ गोटे कथार आरंभ जड़र समाप्ति जोठी लगिला से प्राणर आरंभ है। पानी पवन माटी सूर्यकिरण ए सब तो थिले पंचभूत बाजी 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 से पानी पत्थर दिहरे बाजी 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 माटी दिहरे बाजी बाजी किती काल एमती बाजी बाजी सूर्यकिरण पड़ी 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 टिके शिउली इति टिके शिउली आरंभ है। कारण जड़ जगत जोठी सरीला रहिला किंतु जो तार सरीला जड़ जगत रु पुणी गोटे आरंभ है प्राण जगत ही चलला चलला नियुत नियुत वर्ष चलला से पुणी आरंभ है तार भितरु बाहरिला पुणी मन जगत में चली सहस्र सहस्र वर्ष है नियुत नियुत वर्ष चली यही भितर पुणी बाहर गोटे अति मनर जगत जो जगत रे जहाँ पढ़ा होता सेठी नथिब क्रोध नथिब ईर्षा नथिब हिंसा नथिब लोभ नथिब स्वार्थ एगुड़ाक नथिब अति मनरे एगुड़ाक नाही एवं मन रु अति मन हम मन अति मन नुहे मन जमी प्राण कण मन एका कथा प्राण रु मन आसला सेमती मन रु अति मन आसब मन हम लाबोरेटरी अति मन ता भितर बाहर मन हम डेम्फ अति मन हम तार फूल वृंतरे से फूलटा फुटे वृंत किंतु फूल नुहे किंतु वृंत रु फूल कढ़ बाहर तेणु यही हूँ कथा तेणु भगवान मनुष्य को केवे छाड़ी नाहांती मनुष्य भी भगवान को छाड़ी ना किए किए ना किए तथापि तांको भल पाउचंती मनुष्य कौन भगवान को भल पाउनी पाउची निश्चित पाउची नहेले तांको द्वारा आकृष्ट हो पारंता नहीं आकृष्ट होकर मनीष सतरे कौन तांकर पूजा करूनी करुछि तेणु यह ही जीवन और जगतर सार्थकता। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परम।